Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Muhammadin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Fanwasil insyaallah barnamijana fi sabah ala wa huwa afatra subahiyah wa sayakunul hadisul yawm yaduru hawla hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir min Ramadan. Ya insyaallah alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian pada subuh yang biasa kita lakukan, yang insyaallah temanya seputar sunnah Nabi SAW yang beliau senantiasa lakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wa sayakun ma'ana fadilatu Syekh Mustafa Yasin min Azhar Asy-Syarif, wa sayakun ma'ana aidan Syekh Ahmad Abdul Halim Khattab min Daril Iftah. سيتحدث الشيخ واحدا دلو واحد ثم بعد ذلك نترجم. Ya insyaallah pada kesempatan kali ini bersama kami Syekh Mustafa Yasin dan juga Syekh Ahmad Abdul Halim Khattab yang akan berbicara secara silih berganti, kemudian saya selaku penerjemah akan menerjemahkan. Untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita mulai kajian ini. Wa natrah al-fursah ila Syekh Mustafa Yasin awalan wa daqiqatan insyaAllah daqiqatan aw salah sadaqaik semua terjem. Thumma ba'da dhalik, setelah itu kita akan lanjut ke Syekh Ahmad Abdul Halim untuk pembicara berikutnya. Insyaallah. Tafadhal Syekh. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ها نحن ما زلنا نعيش نفحات العشر الأواخر من رمضان، والفرصة لا زالت سانحة لمن قصر وفرط فيما مضى من أيام رمضان. فنحن نعيش نفحات أعظم أيام الدنيا، حيث اختلف العلماء عن أفضلية العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة. Ya, setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyapa kita semua, beliau membuka kajian pada pagi hari ini dengan sebuah muqaddimah bahwasannya pada hari ini kita alhamdulillah sedang menjalani sebuah ibadah di 10 hari terakhir yang insya Allah dengan hari-hari yang tersisa kita masih memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi ibadah, terkhusus ibadah-ibadah yang telah kita lalui di hari-hari kebelakangan, yang belum sempat kita lakukan atau yang terluput dari kita di hari kebelakang. Maka dari itu kita masih memiliki potensi yang sangat besar, bisa kita manfaatkan untuk menggapai sebuah keagungan dan juga kehormatan yang ada di bulan 10 hari terakhir. Meskipun
ulama berbeda pendapat tentang 10 hari akhir terbaik itu di mana. Apakah di 10 terakhir Zulhijjah, 10 di 10 awal Zulhijjah atau di 10 akhir Ramadan. Tapi yang demikian itu keduanya merupakan hari terbaik bagi kita untuk meningkatkan amalan. اختلف العلماء عن من هو أفضل، هل الأيام العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فإن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المحرم يتضمن يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان تتضمن ليلة هي من أفضل ليالي الدنيا وهي ليلة القدر. والراجح من هذا الخلاف أن العشر الأواخر من رمضان هي من أفضل أيام الدنيا، لأنها تضمنت ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بين الله سبحانه وتعالى فضل هذه الليلة في هذه السورة الكريمة. فالعشر الأواخر التي نعيش نفحاتها هذه الأيام هي من أفضل أيام الدنيا. Ya, jadi perbedaan pendapat ulama tentang 10 akhir antara 10 terakhir di bulan suci Ramadan ataupun 10 awal di bulan Zulhijjah, karena keduanya memiliki fadilah yang sangat besar. Adapun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki hari yang besar, yaitu hari Hajjil Akbar, hari di mana di sana diselenggarakan ibadah haji. Adapun di bulan suci Ramadan atau di 10 terakhir bulan suci Ramadan, di dalamnya juga terdapat hari yang sangat istimewa, yaitu ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Maka pendapat yang terkuat dibanding dari dua pendapat ini adalah malam terbaik jatuh kepada malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir bulan suci Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qadar, sesungguhnya kami turunkan dengan kekuasaan kami Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian semua wahai manusia apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam tersebut para malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan semua perkara yang akan terjadi. Dan malam tersebut berlangsung sejahtera sampai terbitnya fajar. Surat ini yang menjelaskan detail tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. أشكر لفضيلة شيخنا وكبيرنا وعالمنا سيدنا الشيخ مصطفى ياسين صاحب الصوت الرخيم في تلاوة القرآن الكريم الذي يشعرنا وكأننا في الجنة ونسمع هذا الصوت المبارك الشجي، فرضي الله عنه وارضاه ونفعنا بعلمه وعلومه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. Setelah beliau menyapa kemudian bersalawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pertama menyampaikan sebuah pujian terhadap Syekh Mustafa Yasin. Yang Syekh Mustafa Yasin ini ketika membaca Quran seolah-olah kita merasa di surga, karena bacaan beliau bagus, indah, lembut, enak didengar, yang membuat kita senantiasa kangen dengan bacaan tersebut, senang diimami oleh beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dari ilmu beliau sehingga kita bisa terus belajar dan bisa mengambil banyak keberkahan dari beliau. وطالما نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأخير من رمضان، فهيا نعيش الواقع المعاصر لنا. متبقي كم يوم وليلة على أن ينتهي رمضان؟ أجيبوني. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang 10 malam terakhir, tapi dimulai dari hari yang sekarang kita jalani. Sekarang kita sudah hari keberapa? Dan berapa sisa hari yang kita punya? Silakan dijawab.
Berapa hari? Salasat ayyam qalu. Salasat ayyam. Wa kam layla? Berapa malam sisanya? 3 hari, berarti saya berapa malam? Lailatan. Lailatan. Ahsantum jami'an. Ya, bagus jawaban. Hayya fima tabaqqa an tuhafidhu ala salat al-isha fi jama'ah wa an tuhafidhu ala salat al-fajr fi jama'ah. Nah, wa an tuqimu al-mutabaqi min hadhihi al-layali tarawih kanat aw tahajjud fi jama'ah. fa in lam tastati'u fi at-tarawih aw at-tahajjud فمع أهلكم في بيوتكم لما بعد ترجمة إن شاء الله. Maka saya mewasiatkan dengan hari yang tersisa ini setidaknya kita harus memaksimalkan dengan apa? Yang pertama dengan sholat jamaah, yang pertama sholat isya, sholat jamaah di masjid bersama imam. Yang kedua sholat subuh berjamaah, itu sholat yang wajib. Kemudian kita perlu menekankan juga di sholat-sholat sunnah kita. Pertama sholat tarawih yang kita punya, setelah sholat isya, kemudian di sholat tahajud. Itu bench minimal yang paling harus kita jaga dalam melaksanakan ibadah kita di sisa hari ini. Al-isya fi jama'ah wal fajr fi jama'ah aqamta nisfa al-layli wa aqamta al-layla kullahu kama jaa an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Man shalla al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-layl. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا لله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج ما سبق البخاري ومسلم وغيرهما. Mengapa kita harus menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah? Karena hadis Nabi SAW menyatakan bahwasannya siapa yang sholat isya, menunaikan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah mengisi seluruh malamnya dengan sholat tersebut. Maka dua hal ini perlu dijaga, karena ada lagi hadis dari Nabi SAW datang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupi malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan salat, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah ia dapati 1 tahun ke belakang. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa min rahmati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annahuma nawwa'a fi qiyamil layl. فمن لم يستطع لظروف عمل أو لظروف مرض أو لظروف مطر أو لظروف سفر لم يقدر على صلاة الجماعة هنا أو هناك أو هنالك في العشاء أو الفجر أو التراويح أو التهجد، قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن قراءة القرآن الكريم، وقيل كفتاه عن أي عارض يعرض له من الشيطان الرجيم. Nah, adapun dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, kemudian yang juga Rasulullah SAW sampaikan, jika ada yang belum bisa melaksanakan hal tersebut, yaitu salat isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, mungkin karena zuruf, bisa jadi karena pekerjaan, atau bisa jadi karena dia sedang safar, atau dia sedang sakit, ya, maka hal tersebut bisa digantikan oleh amalan yang lain. Rasulullah sampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka ia akan mendapati, ia seakan-akan beribadah sepanjang hari. Dan kemudian membaca surat Al-Baqarah bisa mengusir setan dari sekelilingnya. Dan juga banyak fadilah yang bisa didapatkan dengan membaca surat Al-Baqarah. أخيرا وليس آخرا مع كل هذا التنوع من قيام الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر، عليكم جميعا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا شبابا وشيوخا ألا تفتروا عن 3 أدعية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مع ما سبق بهذه الأدعية ثق تمام الثقة ستنال حظا كبيرا من ليلة القدر، فهنيئا لنا أجمعين إن شاء الله تعالى. Nah, insyaallah beliau sampaikan terakhir, tapi bukan yang terakhir, apabila kita menghidupin sisa malam kita, jangan lupakan 3 doa
dari waktu setelah Isya sampai sebelum waktu subuh, jangan lupakan 3 doa. Yang pertama, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ketiga, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. 3 hal tersebut perlu digiatkan, baik yang muda mau yang tua, yang perempuan maupun yang laki-laki, yang kecil maupun dewasa perlu mendawamkan zikir tersebut. Insya Allah apabila diamalkan doa-doa tersebut, ia akan mendapati sebuah bagian pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. الآن مع سيدي الشيخ مصطفى. تفضل مولانا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان بسنن عديدة وسنن كثيرة، ومن هذه السنن أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله. نعم صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau melaksanakan berbagai sunnah nabawi berupa ibadah yang beliau tidak pernah tinggalkan di 10 hari tersebut. فقيام الليل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلوات ربي وتسليماته عليه يخلط 20 يوما الأولى من رمضان بصلاة ونوم. يعني كان يخلط 20 يوم الأولى من شهر رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخل 10 الأواخر أقام الليل كله صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. Salah satu sunnah yang Rasulullah senantiasa dawamkan di 10 malam terakhir adalah Qiyamul Lail. Karena Nabi SAW di sebuah riwayat disampaikan bahwasanya Nabi ketika di 20 pertama bulan suci Ramadan, beliau melaksanakan ibadah tarawih bersama para sahabat kemudian tidur. Tapi ketika datang 10 hari terakhir, Nabi SAW sama sekali tidak meninggalkan sholat malam. Beliau menghidupkan malamnya sepanjang malam. Karena sesuai dengan apa yang diriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ketika memasuki 10 malam terakhir mengancangkan ikat pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah dari setelah Isya sampai terbitnya fajar. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الإنفاق في ذلك الشهر صلى الله عليه وسلم. فمن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على الصدقة، وفرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في الأيام 10 الأخيرة من رمضان، وهي ما يسمى بصدقة الفطر. فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. Kemudian sunnah yang biasa beliau lakukan ketika memasuki 10 malam terakhir adalah rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Beliau memperbanyak sedekah di 10 malam terakhir dan juga bahkan mewajibkan sedekah fitriyah atau zakatul fitr. Zakatul fitri yang dilaksanakan sampai sebelum sholat Id. Ya, Nabi SAW disampaikan di sebuah riwayat bahwasanya Rasul itu dermawan. Dermawannya melebihi angin kebaikan yang datang. Ya. Bahkan disampaikan bahwasanya Nabi SAW itu dermawan. Tapi didapati oleh para sahabat Nabi itu lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain ketika di bulan suci Ramadan. وكان من السنن التي يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر من رمضان أنه كان يغتسل بين العشاءين، يغتسل ويتطهر ويتطيب صلوات ربي وتسليماته عليه. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله واغتسل بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء صلوات الله وتسليماته عليه. Kemudian ada sunnah lagi yang biasa Rasulullah kerjakan ketika memasuki 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan mandi sunnah. Beliau mandi di antara dua waktu, yaitu waktu Isya dan juga waktu subuh. Beliau melaksanakan mandi sunnah, kemudian memakai wewangian. Karena di hadis Nabi SAW tadi disampaikan bahwasannya Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan melaksanakan mandi sunnah di antara dua Isya. Yang dimaksud dua Isya adalah waktu salatul Isya dan juga waktu salat subuh. Wa min sunanihi salawatullahi wa taslimatuhu alaihi wa hiya ahammu sunnatin fi Ramadan وهو أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد. والاعتكاف هو سنة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، ومعناها الانقطاع للطاعة وللعبادة والعزوف عن أي شيء دنيوي والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي خصها الله سبحانه وتعالى بكثير من فضله وثوابه وأجره ومثوبته. تقول سيدة عائشة رضوان الله عليها أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. Kemudian sunnah yang biasa Nabi SAW laksanakan, dan ini tidak kalah penting, bahkan disebut oleh Syekh yang paling penting, yaitu sunnah yang beliau lakukan adalah beriktikaf di masjid. Karena beriktikaf di masjid, iktikaf adalah ketika seorang hamba mengkhususkan dirinya untuk di masjid dan memutus hubungannya dengan semua hal perkara duniawi, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari malam terakhir bulan suci Ramadan. Karena disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau beriktikaf di masjid, dan hal tersebut selalu beliau laksanakan setiap tahun sampai ajal menjemputnya sallallahu alaihi wasallam. Walisa'ilin an yas'al limadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يحرص على كل هذه السنن في هذه الأيام التي خصها الله بكثير من فضله. لسائل أن يسأل لماذا يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ويخص هذه الأيام العشرة بهذه السنن العديدة. هو يتجهز صلى الله عليه وسلم ليقوم ليلة هي من أفضل ليالي الدنيا وهي ليلة القدر. يتجهز ويقوم الليل كله ويغتسل ويتطيب ويعتكف وينقطع للطاعة وللعبادة ليصادف هذه الليلة التي كانت عبادتها صيامها وقيامها وصدقتها وقراءتها وكذا وكذا كانت خيرا من عبادة 1000 شهر كما أخبر المولى سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح المسند عند أحمد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekuat itu menjalankan sunnah tadi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah karena beliau sangat menginginkan pahala yang besar yang ada di malam Lailatul Qadar.
Karena apa yang ada di malam Lailatul Qadar, baik siangnya maupun malamnya, ketika didapatkan pahala tersebut, maka pahala tersebut lebih baik daripada ibadah selama 63 tahun. Rasulullah mencari hal tersebut dan mengusahakan menyiapkan dirinya dengan berbagai sunnah yang dikerjakan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya setahun ke belakang. Atau di riwayat yang lain dari riwayat Ahmad, bahwasannya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya di tahun-tahun ke belakang dan juga di tahun yang akan datang. وأيضا إلى فضيلة الشيخ أحمد يزيدنا في هذا المقام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لنا أجمعين، ألا نفتر عن قراءة القرآن الكريم الذي هو خير الكلام وخير الذكر لله سبحانه وتعالى. ففي السنة الأخيرة أو في العام الأخير الذي انتقل فيه رسول الله للرفيق الأعلى، عارضه جبريل، أي نزل جبريل عليه السلام يقرأ القرآن، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إليه، ورسولنا يقرأ القرآن وجبريل عليه السلام يستمع إليه، حتى أن الإمام أبا حنيفة يقول: من قرأ القرآن الكريم مرتين في رمضان فقد أدى حق القرآن الكريم عليه. Dan juga ada sunnah yang harus kita perjuangkan dan seyogianya tidak kita tinggalkan, yaitu membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir, Nabi SAW itu bersama malaikat Jibril saling membaca Al-Quran. Nabi SAW membaca, kemudian malaikat Jibril menyimak. Setelah selesai, malaikat Jibril membaca, kemudian Nabi Muhammad menyimak. Maka orang-orang yang membaca atau memperbanyak membaca Al-Quran di 10 malam terakhir itu telah melaksanakan sunnah yang Nabi SAW kerjakan bersama malaikat Jibril. Maka ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hanifah, barang siapa yang menamatkan Al-Quran 2 kali di bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya ia telah menunaikan hak Al-Quran dengan baik. Wa ka'anna Al-Quran Al-Karim والكل يعلم أنه نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكأن شهر رمضان فكأننا نصوم شهر رمضان ونتعبد فيه لله رب العالمين احتفاء منا واحتفالا منا بنزول القرآن فيه. لذا صلى الله عليه وآله وسلم عندما نقلب في أحاديثه المباركة لم نرى واحدا سأله عن التماس أو رؤية ليلة القدر. فهذا فهم عجيب من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول له: يا رسول الله، إن التمست، إن رأيت. الكل يدرك ليلة القدر، ولكن البعض منا يلتمس أو يرى ليلة القدر وهي سيدة، والكلام للجميع. عندي زوجة، عندي بنت، عندي أم، عندي أخت، عندي كذا، يعتريها ما يعتري النساء من حيض ونفاس وأعذار يمنعها قطعا من الصوم. فهل هي تحرم الأجر من ليلة القدر؟ انظر، قالت له: إن التمست. فتحت بابا عظيما للرحمة المهداة والنعمة المزداة منه صلى الله عليه وسلم على أمته. إن التمست، إن رأيت ليلة القدر فما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء الكل يشترك فيه، من كان في عذر ومنع من الصوم، من كان في طاعة فلا يفتر عن القرآن الكريم وعن الذكر والدعاء لله رب العالمين، عل وعسى أن يلتمس أو أن يرى ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبدا. Karena sejatinya membaca Al-Quran itu, kita tahu Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar atau di bulan suci Ramadan. Maka ketika seorang hamba membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, seakan-akan ia sedang merayakan hari di mana Al-Quran itu turun. Maka itu menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan saking istimewanya, ketika Sayyidah Aisyah mengadu kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ini hari yang mulia. Saya melihat
ada malam Lailatul Qadar itu datang. Tapi saya nggak bisa baca Al-Quran karena kondisi perempuan itu nggak selalu bisa. Ada yang haid, ada yang nifas, yang melarang mereka untuk beribadah atau membatasi mereka untuk melaksanakan ibadah. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, radhiyallahu ta'ala anha bertanya, maka apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan untuk mendapatkan kebaikan tersebut dengan segala keterbatasan ini? Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau begitu katakan sebuah doa diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini merupakan bentuk dari besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini mencangkup segala jenis ibadah yang ibadah tersebut dibatasi untuk orang tertentu, orang-orang yang berhalangan untuk melaksanakan ibadah dan memiliki batasan sendiri untuk beribadah karena terbatas. Maka doa ini akan membantunya, akan menolongnya untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ataupun di malam Lailatul Qadar. Wa akhiran aidan wa laysa akhiran wa in kanat hadhihi an-nuqta لابد أن يفرد لها لقاء مستقل ألا وهي صدقة أو زكاة الفطر. وما أدراكم ما صدقة أو زكاة من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في بعض أحاديثه التي نقلها عن جبريل عن رب العزة فلا يرفث الصائم ولا يفسق وإن قاتله أو فليقل اللهم إني صائم اللهم إني صائم. خلي بالك، فلا يرفث ولا يجهل ولا يفسق. في بعض الروايات يقع منا هذا قطعا، صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. ماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر مطهرة للصائم أو طهرة للصائم من اللغو والرفث. انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربطه صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا وذاك. يقع منا، قد يقع أنه من هناك من يشغب ومن يشاغب ومن يجهل ومن يتجاهل ومن يقاتل ومن يسب ومن يشتم ومن يلعن وهو صائم. نعم. يقل ثوابه؟ نعم. ما الآخر في شهر رمضان؟ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقيل من أهل التفسير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد نزلت في زكاة الفطر من العبد، أيا كان العبد، ذكر أنثى، فقير، غني، رجل، امرأة، أيا ما كان، كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرجها إلى أن قبل أن يصعد الإمام المنبر لصلاة العيد أو لخطبة العيد. قلت هذه النقطة لا بد لها من إفراد محاضرة كاملة لبيان فضل زكاة الفطر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian ada sunnah yang biasa Rasulullah kerjakan dan ini juga bersifat wajib, yang sebetulnya bab ini bagusnya dibahas dengan pembahasan tersendiri di lain waktu ya, yaitu sedekatul fitri atau zakatul fitr. Nah, dari rahmat adanya zakatul fitr itu merupakan rahmat dari Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang melaksanakan zakat fitri, karena mungkin sebelum beliau melaksanakan zakatul fitr beliau beribadah di bulan suci Ramadan yang ada di dalamnya himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang puasa seorang hamba tidak boleh yarfus, nggak boleh berkata-kata kotor, kemudian tidak boleh mencela orang lain dan juga tidak boleh mencemooh orang lain atau bahkan marah kepada orang lain. Ketika hal tersebut terjadi dia harus bilang saya sedang puasa. Tapi bisa jadi hal tersebut itu terjadi tanpa ketidaksengajaan. Atau mungkin ada yang melaksanakan hal tersebut selama ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka hikmahnya dari zakat fitri, ketika zakatul fitr itu dilaksanakan, Nabi SAW bersabda bahwasannya zakatul fitr ketika dilaksanakan ia akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh orang yang berpuasa tadi selama bulan suci Ramadan ketika dosa itu terjadi.
Maka disunahkan zakatul fitri itu dilaksanakan di akhir waktu. Di akhir waktu bahkan sampai sebelum khotib naik ke mimbar itu masih bisa dilaksanakan sebelum waktunya. Ketika itu dilaksanakan maka menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama bulan suci Ramadan. وأخيرا عن صدقة الفطر أو زكاة الفطر بعد إذن مولانا سيدنا الشيخ مصطفى ياسين الإمام وكيع بن الجراح وهو شيخ الشافعي في مصر يعني يربط بين زكاة الفطر وبين سجود السهو ويقول سجود السهو ماذا يجبر في الصلاة؟ سؤال لهم. سجود السهو ما يجبر في الصلاة؟ Imam Waqi' Jarrah, yaitu ulama dari mazhab Syafi'i, pernah mengatakan perbedaan antara zakatul fitr sama sujud sahwi. Kemudian beliau menanyakan kepada muridnya, apakah sujud sahwi itu diharuskan? Ijabah minhum? Ya, jawab sujud sahwi yajburu. Apakah harus nggak sujud sahwi kita? Ketika sholat nih lupa rokaat, nah itu ntar di akhirnya harus sujud sahwi nggak? Kalian tahu sujud sahwi kan? Ya, sujud sahwi itu ketika lupa rokaat atau lupa rukun dari sholat, maka di akhir harus sujud 2 sujud. Nah, ketika lupa sholat kira-kira harus nggak sujud sahwi? Jawab. Yajbur labud yajud sujud sahwi. Qalu ya sujud sahwi yajbur ma kana fihi naqsun min as-salah katarki mathalan sunnah أو ما شابه ذلك كما هو مفصل في كتب الفقه عند السادة العلماء. فيربط الإمام وكيع بن الجراح ويقول زكاة الفطر عندي كسجود السهو، هذا يجبر نقصان الصلاة وهذه تجبر نقصان الصوم لله رب العالمين. Ya, kemudian beliau melanjutkan karena ketika orang itu kehilangan rukun dalam sholat maka dia wajib sujud sahwi. Nah, begitu juga ulama ini mengatakan saya menempatkan sujud sahwi itu seperti zakat fitri. Ketika zakat itu dilakukan, maka dia atau ada yang dilewatkan di bulan suci Ramadan dari amal-amal soleh, maka harus diganti dengan zakatul fit sebagai penutup hal-hal yang terlewatkan. Wa khairu du'a fi Ramadan wa uhibbu an asma' wa astamta' بصوت مولانا الشيخ مصطفى ياسين بعض الأدعية الجميلة الرقيقة التي تلمس القلب للجميع للحضور ونختم به إن شاء الله. تفضل يا مولانا. صل على سيدنا محمد في الأولين من شاوي. صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونستعيذ بك يا ربنا من النار ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا أكرم الأكرمين يا الله. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية مثل هذه الأيام بالخير والأمن والبركة إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله. نشكر على شيخان على ما تقدم من الدرس الممتع والجيد وعلى ما تقدم من الدعاء، ونقول لكما شكرا جزيل الشكر على ما تفضل في هذا الصباح المبارك. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para masyayikh kita yang telah menyampaikan kajian setelah subuh ini dengan sangat baik. Maka kita akhiri, kita tutup, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan yang lain atau kajian yang lain. Kita tutup, kita cukupkan kajian pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan juga kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.